For today's video mga say, kanang cravings bitaw ka og fresh nga talaba. Naa mi diri karon sa kaning gabaligya bitaw og talaba sa dapin kalsada no. Permini na mo siya maagian kung magbiyahe mi pa norte, pero wa mi kasuway og hunong kay dire-diretso ra man ang among biyahe. Pero karon kay solo man namo ang rides, so nag-decide ming duha sa ako partner nga muhunong kay amo lagi suwayan og kaon kung unsa ba kalami. Ang plano dire kay magpaluto ra mi og tunga sa kilo kay layo-layo ra ba ang biyahe, unsaon na lang antiyan. Fresh jud ni kaayo ilang talaba, unya 200 ang kilo, tapos free na pod ang paluto niya. Samtang ginasugba siya kay humot kaayo, labi na jud kanang mabutangan na siya og chili oil na makagutom jud ang kahumot. Kaning una namang gipaluto kay naanam jud ni siya og hungit, so mautong nabitin, maong nagpaluto na pumig usab. So mao na ni siya ang ikaduhang luto. Wala na ni nako siya gipabutangan og chili oil kay gihalangan na jud ko sa katong una namong gikaon. Pero sa mga hilig og halang diha, pwede ra man gud ug kamo nalay mo butang. Kung gusto ninyo punon og chili oil, bahala mo. Kay basta ako talawan kay kog halang. Akong kauban kay gilamian, hastang sabaw higop oy. Diri daay mi nangaon sa Jackie's Talaba, located sa Lucao District, Dagupan City. Duol ra pod siya sa Dunkin Drive-thru.